Kada u urbanim okruženjima nemate na prvi pogled ništa za močiranje, a močiranje je vrlo važno, naročito u urbanim okruženjima, samo se okrenete oko sebe. Ovdje imamo šumu bambusa i sada ćemo malče ispod bambusa da iskoristimo za močiranje ove bašte. Zašto je bambus važan? Zato što u sebi ima silicijum. Silicijum podiže imunitet biljaka, silicijum podiže imunitet tla. I to je upravo ono što želim da nauči Tihon danas. Kakav je bambus resurs u stvari? Šta biljke u stvari kriju u sebi? Ova biljka krije u sebi imunitet. Svake sezone pratimo baštovane i radimo analizu postavljenih projekata i na osnovu sugestija baštovana radimo izmene na projektovanju biobašte. To je zbog toga što i mi lično tražimo i tragamo za savršenom biobaštom. Rekla sam Pivi da mislim da sam napravila remek dela. Ovo su nekakve preliminarne skice u kojima mi postavljamo orijentire za projektovanje biobašte. Projekti se nekada nalaze na 30, nekada i 50 strana, u zavisnosti od toga kolika je bašta. Vrlo je bitna postavka orijentacije. Količina hrane, dakle jako je bitno da se zadovolji potreba jedne porodice, prosječna potreba, a nakon toga se izmene rade na samim konsultacijama. Kao što vidite, radi se kombinacija po dijagonalama, kombinacija visokih i niskih biljaka mora da bude pravilno raspoređena. Ovdje su obeležene kulture koliko su zastupljene u jednom projektu, a moraju biti. Ali ono što je najvažnije u ovoj sezoni, radimo direktnu konverziju no-dig. Dakle, 30% brzog uzgoja, 70% permamodela. Zašto je to bitno za vas? U vaše bašte više ne ulazi mehanizacija, vaše bašte idu na direktnu konverziju, dakle odmah postavljamo permamodele i zato je bitno da se postave na vreme, a onih 30% gredišta za brzi uzgoj možete i sami da pripremite uz konsultacije s nama. Nakon toga, kada se odrede preliminarne skice, kada se odrede te neke prve smene kultura, jer sve ovo je igra šaha i svaki potez mora da se isplanira. Sve se to stavlja na projekat, radi se parcelizacija i analize gredice permamodela i analiza gredica brzog uzgoja se u potpunosti razlikuju. U ovim novim projektima tačno će biti upisano šta ide u direktnoj setvi, šta kao presada, jer je naprosto to najviše zbunjivalo baštovane i to će ubrzati naše konsultacije. Ukoliko želite projekat za vašu biobaštu, zapravo baštu koja podrazumeva 70% permamodela, koji će vama olakšati baštovanstvo, koji će obezbediti sinergiju sa tlom i gde ćete doći do samoodrživog sistema, javite se nama, imate kontakte na kraju svake epizode. Danas uređujem baštu uz trag biljke. Tihon je ubrao svoj prvi paradajz. Svaka bašta, bez obzira na njenu površinu, može da bude hraniteljica. Ono što je čest slučaj kod urbanih baštovana jeste da imaju sasvim male površine koje mogu da ih hrane. Ova bašta je dužine 10 metara, širine 1,20 m i ona je, nećete verovati, ozbiljna hraniteljica jedne porodice. Ovdje smo već imali jednu smenu kultura, proleće kulture su smenjene, ovdje sad imamo letnje kulture, danas ćemo raditi još jednu letnjo-jesenju smenu i nakon toga naravno zimsku smenu i to je sve u skladu sa projektovanjem jedne biobašte. Ukoliko na pravilan način projektirate svoju baštu i predvidite svaku smenu, svaki pedalj površine ove bašte će biti upotrebljen. Tako smo mi danas oborili
višak materinskih biljaka, obavili berbe, na neki način redukovali cveće. Ostavila sam ovdje samo 2 materinske biljke, jer je to sasvim dovoljno za ovako malu površinu, ipak malu površinu. Te materinske biljke će dati seme za narednu sezonu. Dragoljub sam svela na površinu, metar puta metar, to je sasvim dovoljno dragoljubu, jer na ovako maloj površini dragoljub ne bi smelo da se širi svuda okolo. Krastavce sam spustila kao loze, zato što su se pentrali uz sam paradajz. Kao što sam rekla, redukovala sam cveće. Ovdje kupusarice rastu u hladu paradajza. Juče je ovdje obavljena berba i paprika i paradajza, tako da trenutno na njima imamo samo neke odmetke. Patlidžani se tek sad formiraju, ali evo imamo ozbiljnu berbu paradajza. Dakle, u maloj bašti može bukvalno sve od povrća da stane. Blitva je divna, već smo je rezali. Ovdje imamo peršun, ponovo paprike. Juče je bila berba, kao što sam rekla. I ovdje je uklonjeno sve od viškova. Ostavljena je keleraba, koju ćemo uskoro ubrati. 1 materinska biljka, kupusarice, paradajzi i još jedna tikvica koju je potrebno sada ubrati. Ovdje se nalazi mrkva i semena i sada je važno da se upotpuni čitav prostor, dakle svaki slobodan pedalj ove bašte treba da se angažuje u proizvodnji hrane. Ono što smo uradili ja i Tihon, pošto danas imam asistenta koji se zove Tihon, ima 10 godina, mi smo pokupili malč ispod bambusa i malčirali čitavu baštu. Bambus je stavljen u sloju od 20 cm. To je zbog toga što je bašta izložena suncu u kontinuitetu i neophodno je da se sačuva vlaga. Danas sam naučio da bambusov list ima silicijum. Ova gredica je okrenuta istok-zapad, što je idealna pozicija, ali je to i veliki problem ujedno zato što se ovdje nalazi zid. Ovdje je velika buka zato što je u pitanju urbana sredina, tako da to ignorišite ove kamione. Dakle, ovdje se nalazi zid koji se tokom dana ugreje i postaje grejno telo. Tako da je bašta okružena i betonom i travom, ali je ovaj beton zaista nešto što je ugrožava. Zbog toga smo danas ja i Tihon stavili bambusov list kao malč, zato što će on čuvati vlagu mnogo efikasnije od sena, sporije će se razložiti, a pritom će dobro sačuvati imunitet ovih biljaka. Za narednu sezonu ovdje imamo tlo koje je bogato silicijum, to je plus kada je u pitanju imunitet biljaka u narednoj sezoni. Sada je važno da iskoristimo prostor i da Tihon ovdje uradi setvu. Šta seješ, Tihone? Sejem kada selo krastavac. I kako to radiš? Pokazat ću ti. Bravo. Prva Tihonova kućica. Svi bi trebalo da imaju baštu. Ako ne znate kako, upratite trag biljke. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.